Welcome to our weekly Sunday morning service here at Woodlawn Baptist Church. Let's pray. Oh Lord, we are your children and we are in your presence, asking for your blessing upon us. And I pray for the Holy Spirit applying the word to every heart in the wonderful way you can do. In Jesus' name I pray. Amen. Muy bien, vamos a estar viendo Efesios capítulo 2. Okay, we are going to be in Ephesians 2, as was just read. Y cuando vemos una foto de nosotros When we see a picture of ourselves, y es vieja, an old picture, decimos, wow, eso era yo, así era yo. you might think, wow, that's what I used to look like. O un video, ahora los niños tienen video, yo voy a ver un video de mis hijos. Or maybe an old video, like now we often look at videos of our children. O mis hijos van a ver sus videos, van a decir, así era cuando yo empecé a caminar. Or when they're older, they're going to look back and say, that's what I was like when I first started to walk. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 And the Apostle Paul in chapter 2 tiene el propósito de que los hermanos en Éfeso he has this, a purpose in mind that the brothers in Ephesus, puedan recordar lo que eran that they would remember what they used to be y pensar en ese cambio de lo que yo era antes a lo que Dios me hizo hoy. and to think about that change of who I was before and who I am now, who God has made me. Okay, y este es el título del mensaje de hoy. The title for our message today is The Great Before and After. Y vamos a estar viendo estos tres puntos. Vamos a ver lo que éramos antes de la gracia. We're going to be seeing 3 points. Who we were before grace, Cómo fuimos salvos por gracia how we were saved by grace, y cómo caminar en gracia o por gracia. and how to continue walking by grace. Y pensemos en el capítulo 1. When we think about chapter 1, Dejamos que el apóstol quería que los hermanos we had left thinking about how the apostle wanted the brothers there in Ephesus que sepan qué tan grande es el poder de Dios que obra en nosotros. he wanted them to know the great power of God that works in us. Y en el capítulo 2 él va a continuar con esto. And in chapter 2, he's continuing with that thought. Incluso el capítulo 3 él va a seguir hablando de las verdades que nosotros tenemos en Cristo. And actually, even in chapter 3, he's going to continue talking about these truths of what we have in Christ. Y él va a estar dividiendo esta carta en estas dos secciones. La carta es dividida en parte teológica So we divide his letter in 2 parts. He talked about first theology, y en la última sección del capítulo 4 al 6 va a hablar del comportamiento, del andar práctico. and then in chapters 4 to 6, he talks about practical living. Entonces, en resumen, él está hablando de lo que nosotros necesitamos saber. So, in summary, he's talking about what we need to know Y cómo vamos a responder es lo que él va a decir en la última sección. and then in the last section, how are we going to respond to that? Entonces, en el verso 1, So in verse 1 of chapter 2, nosotros vemos que el apóstol dice que estábamos muertos. so we see that the apostle says that we were dead Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la idea. in trespasses and sin. That's the idea. Y en esta sección, Pablo va a mostrar qué es esta muerte. Esto es He's going to continue explaining what is this death. algo fuerte. It's strong, Es algo difficult.
Y vamos a ver que Pablo está hablando de muerte espiritual. He's talking about spiritual death. ¿Y qué es esto de muerte espiritual? What is spiritual death? Estoy más nervioso que Carlos, seguramente. He's probably more nervous than me. La muerte espiritual se menciona por primera vez en Génesis capítulo 2. The first time we hear about spiritual death in the Bible is in Genesis 2. La primera vez que se habla de muerte realmente. The first time it talks about death. Y es cuando Dios le dice a Adán que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Because when God says to Adam, the day that you eat of the tree of the knowledge of evil, you will die. Y Adán en ese momento ciertamente murió. And Adam died, right? Pero no vemos que cayó al suelo y fue enterrado, But we can see that that same day that he fell to the ground and was buried, sino que él fue separado de Dios. he was separated from God. Y la palabra muerte trae esa connotación de separación. That word death brings a connotation of separation. Vemos que el cuerpo nuestro, We see that our bodies, cuando morimos, se When we produce una die. separación de nuestro espíritu y del cuerpo físico. when we nuestra die, it alma. produces a separation of our spirit from our physical bodies. Y esto es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. That's physical death. Our soul separated from our physical bodies. Y muerte espiritual es cuando nosotros, nuestro espíritu, es separado de Dios. Spiritual death is when our spirit is separated from God. Y esta muerte espiritual que Adán experimentó, And that is a spiritual death that Adam experienced. y es la misma muerte espiritual que nosotros tenemos heredada de Adán. And that same spiritual death we inherit from Adam. Nadie ha visto a Dios. No one has seen that. Nadie puede decir, yo sé dónde está Dios No one ahora. can say, I Ahí. know where God is right now. Puede decir, ahí está Dios, lo veo. You can't say, I see him right there. No sabemos cómo es físicamente porque no podemos verlo. We don't know exactly what he's like physically. We can't see him. Es espíritu. He's a spirit. Y espiritualmente nuestro entendimiento de Dios también está oscurecido And our understanding, our spiritual understanding of God is darkened porque estamos separados también espiritualmente de Dios. because we are born separated from God. Pablo dice, esto era lo que ustedes eran Paul's saying here, this is what you were. y a menos que no haya una intervención de Dios, And unless there is an intervention from God, vamos a ver que el hombre está separado, muerto. we'll see that man is separated. He's dead. Cuando pensamos en este concepto de la muerte, When we think about that concept of death, de la muerte física, physical death, vamos a pensar siempre en palabras que llegan a nuestra mente, frases como es un adiós, the words that come to mind are goodbye, es hasta siempre, it's final, it's forever, nunca lo voy a volver a ver, you're not going to see them again, nunca jamás. never again. Ese concepto nosotros lo entendemos claro, pero espiritualmente muchas veces no sabemos lo que es. Physically, we can understand the concept of death, but spiritually, we don't really know it. Este término es muy determinante. It's very definitive. It's final. Es fuerte. It's difficult. It's strong. Y cuánto más entonces sería pensar en la muerte espiritual. So physical death is like that. How much more is spiritual death? Entonces, no es que el hombre está solamente lejos de Dios y que está descalificado para estar en la presencia de Dios. So it's not only that we're far from Him or disqualified to be in His presence, Que porque pecamos mucho no podemos estar en la presencia de Dios. because we sin a lot, so we can't be in His presence. No es eso. It's not just that. Es que estamos totalmente acabados, terminados. We are done with. We are finished, Estamos condenados. condemned. Y esa es la idea de muerte. That's the idea of death here. Y no es que estamos muertos por nuestros delitos y pecados, sino que estamos
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. And it doesn't say here that we are dead because of our trespasses and sins, but we are dead in them. Y hay una porción en el libro de los Salmos que ilustra muy bien eso, Salmo 49:8. I want us to look at in Psalm 49:8. 49:8. Que ilustra muy bien esto de lo imposible que es para el hombre salir de esa situación. This shows how impossible it is for man to leave that situation on his own. It says, "For the ransom of their life is costly and can never suffice." No se puede nunca salir de la situación de muerte, ni físicamente ni espiritualmente. No se puede salir de la situación de estar muerto, ni física ni espiritualmente. We can't get ourselves out of the situation of death, physically or spiritually. Si alguien muere, no tenemos tecnología, ni poder, ni bondad humana que pueda levantarle de la muerte. If someone dies physically, we don't have enough technology or money or goodness to change that. Está muerto. They're dead. Y físicamente, este versículo ilustra que estamos condenados. And so this verse shows us that we are condemned. No había forma de pagar la redención del hombre. There's no way for us to pay that redemption. Pero Pablo es aún más específico al utilizar estas dos palabras, delitos y pecados juntas. But Paul makes it even more specific using the words trespasses and sins. Hay una cita de Charles Ellicott, que fue un teólogo inglés, There's a quote from Charles Ellicott, who was a British preacher, theologian, en cuanto a este versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. about this verse. He says, "These two words, more often used separately, are here brought together to form a climax. The word rendered trespass signifies a swerving aside and falling. The word rendered sins is generally used by St. Paul in the singular to denote sin in the abstract and signifies entire missing the mark of life. Hence, even in the plural, it denotes universal and positive principles of evil doing, while trespass rather points to failure, invisible and special acts of those not necessarily at the right way." Entonces aquí tenemos este matrimonio entre pecado y muerte, So we have this marriage between sin and death, y no se van a separar. and they can't be separated. La realidad es que la muerte espiritual The reality is spiritual death es la misma condición de la naturaleza pecaminosa que teníamos antes. is our state of being before. It's who we were. Y no había forma de cambiar esto. There's no way for us to change that. Pablo dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. In Romans 5, Paul talks about how through one man sin entered the world, and because of that one man, we all share his destination. Yeah. You know the verse, she didn't read it, but that's the idea. Entonces tenemos que todos estamos separados de Dios, de la muerte, nadie ha visto a Dios. So, as we said, we're all separated from God and no one has seen God. Y la evidencia clara de que estamos separados de Dios es que físicamente vamos a morir un día. And a clear evidence of that is that one day we will physically die. Porque la muerte espiritual es la causante final de la muerte física. Because spiritual death is the cause of physical death. Entonces, el apóstol Pablo presenta esto claro y continúa diciendo en el versículo 2. So Paul continues in verse 2 que caminábamos en esta forma de pecado, siguiendo la corriente del mundo y that we el used to príncipe. walk in that way, following the course of this world,
Y este caminar es una palabra que en griego tiene un significado mayor. So this word in Greek has a higher meaning. Significa comportamiento, It's more than just walking, but it's behavior. conducirse, It's the way that we drive, our life is driven. cómo caminamos alrededor de todas las cosas, cómo nos movemos. How we move between things. Entonces, cuando vemos que dice que era conforme a este mundo, So it says here that was in following the course of this world, conform to this world, era en conformidad a el sistema caído. conforming ourselves to this fallen system. Y dice también siguiendo al príncipe de la potestad del aire. And following the prince of the power of the air. Es interesante ver que el cristiano tiene tres enemigos. So it's interesting to see that we have three enemies. Como aprendemos en la Biblia, tenemos nuestra carne, que es un enemigo. As we can see in the Bible, we have our own flesh as our enemy. Tenemos el mundo, que es un enemigo. The world around us is an Y enemy. Satanás. And Satan himself. Y si vemos el versículo 3, se completa la lista. And if we look at verse 3, those three things, that whole list is complete. Vemos que estábamos muertos en pecado, caminando según el mundo, See, we're dead in our sins, walking according to the world, controlados por Satanás following Satan, controlled by him. y viviendo según la carne. And in verse 3, living according to the passions of our flesh. Éramos muertos andantes, éramos como zombies, We were the dead walking, we were zombies, gobernados bajo Satanás. governed by Satan. Esto es un cuadro terrible, This is a terrible picture, pero es lo que éramos. but it's what we were. Estuvimos en esta triste y desesperada situación, identificados con el mundo. We were in this sad, desperate situation, identified with the world. Y hay otra cita I'd like to share another quote de un teólogo hablando de un versículo paralelo a este. Another theologian talking about a parallel verse to this. El versículo es Colosenses 1:21. Colossians 1:21. Vamos a leer la cita y después leemos el versículo. Colossians 1:21 says, "And you who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death." El teólogo es Albert Barnes, es un teólogo presbiteriano americano. This Albert Barnes was an American theologian, and he says, "In your mind, it was not merely by wicked works or by an evil life. It was alienated, seated in the mind, and leading to wicked works. It was deliberate and purposed and new. It was not a result of passion and excitement. It had a deeper seat, and took hold of the intellectual powers. The understanding was perverse and alienated from God, and all powers of the soul were enlisted against him. It is this fact which renders reconciliation with God so difficult. Sin has corrupted and perverted alike the moral and the intellectual powers, and thus the whole man is arrayed against his Creator." Entonces, está claro que el pasado es terrible. So we're all clear that our past is terrible. Y estas palabras, caminábamos, vivíamos, y la última frase que dice, hijos de ira, So these three words we see here in red: walked, lived, and by nature children of wrath. eso era la característica de nuestra vida. That's what characterized our lives. Estábamos destinados a la ira de Dios. Destined for the wrath of God. Si es cierto que el hombre alejado de Dios está condenado, en Cristo está justificado. So if it is true that without God we are condemned, it is also true that in Christ we are Justificado. justified. Si éramos enemigos,
ahora estamos reconciliados. If we were enemies, now we are reconciled. Si estábamos muertos en pecados, estamos ahora vivificados juntamente con Cristo. If we were dead, we are now revived and living with Christ. Y si estábamos arruinados, hemos sido enriquecidos con Cristo. If we were once ruined, we are now rich with Christ. El verso 4 muestra esto. Verse 4 shows us this. Pablo aquí contrasta toda esta miseria que acabamos de ver con lo que Dios es y lo que ha hecho por nosotros. Paul here makes a great contrast between who we once were and what we deserve and what God has done in His rich mercy. Dice que Dios es rico en misericordia. It says here, but God being rich in mercy. Y esto nos hace recordar esta porción en el Antiguo Testamento, This makes me remember the portion in the Old Testament el libro de Lamentaciones, que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. in Lamentations when it says the mercies of God are new every morning. Hoy amaneció renovada la misericordia de Dios para la humanidad. Today we woke up to new mercies from God. Y cuando leemos el pasaje, dice el versículo 4, So que as we read, verse 4 says, but God being rich in mercy, because of the great love which with He has loved us. es a través de este amor que Él nos salva. It's by His great love that He saves us. Imaginemos por un momento que vamos manejando en la calle So let's imagine for a minute we're driving in the street y tenemos un accidente and there's an accident y matamos a un adolescente. and we kill a teenager, we hit a teenager. Podemos ir a la cárcel y pagar por nuestra falta, nuestra transgresión. We can go before the judge, we can go to jail, we can pay legally for our transgression. Pero para que haya una relación entre los padres de ese joven But for there to be a relationship between the parents of that young person y nosotros, and yourself, tiene que haber algo más. El pago judicial y el cumplir con la ley no restaura relaciones. there needs to be something else. Just dealing with the law isn't enough. Cuando ofendimos a Dios, When we offend God, no importa que paguemos la culpa de nuestro pecado, it doesn't matter just if we have paid for our sins. y podríamos pagar toda la eternidad en el infierno, We could pay that. It will take us all of eternity in hell. pero este pago no reconcilia al hombre con Dios. But that doesn't reconcile us with God. Entonces, para que haya reconciliación, tiene que haber un acto de amor. For there to be reconciliation, there needs to be an act of love. Y imagínense este hombre, imagínense que nos esforzamos para que esa familia nos perdone y nos reconciliemos. Imagine yourself or this person who's a teenager working and working, try to gain a relationship with the parents of this child. Por más duro que trabaje, The more he works, no va a lograr reconciliación, you can't gain reconciliation. a You can't menos earn it que los padres decidan perdonarlo. unless those parents decide to forgive. Y esto es lo que sucede con Dios. Él decidió perdonarnos en Cristo. And that's what happened with God. God, the offended one, decided to forgive us. Y quien murió aquí fue el Hijo de Dios And the person who's died here is the Son of God, para reconciliarnos con Dios. in order to reconcile us to God. No fue un accidente, It wasn't an accident. sino que nosotros mismos matamos a Cristo con nuestro pecado. We killed him by our sin. Y en el libro de Isaías dice el profeta que Jehová cargó en él nuestro pecado. And in Isaiah it says, the prophet says that God placed on his shoulders our sin. Y a través de esto es que Dios nos puede salvar, a través de la muerte de Cristo. And through that death of Christ, God can save us. Es un amor incondicional que no podemos entender. It's an unconditional love that we cannot understand. Que el ofendido envía a su hijo a morir por los ofensores.
that the offended one would send his son for the offenders. Y dice el verso 5 que fuimos resucitados y tenemos vida con Cristo. And verse 5 it says that we were made alive together with Christ by grace. Somos puestos en la familia de Dios al igual que Cristo, Placed in the family of God al lado de Cristo. next to Christ. Y este es el mensaje del Evangelio. Hay un versículo en Juan capítulo 5, verso 25. And this is the message of the gospel. There's a verse in Juan 5, 25. John 5:25 Que presenta cómo el muerto puede recibir vida. that shows how the dead can receive life. It says, "Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live." Este es el maravilloso evangelio que nos sacó de lo que éramos antes. Fuimos salvos por gracia. And this is the beautiful, the marvelous gospel, the good news that took us out of death and brought us into life. It brought us salvation. Y dice que nos sentó en los lugares celestiales. con And it Cristo. says that he seated us with him in the heavenly places in Christ. Vimos hace unos domingos atrás todas las bendiciones que tenemos en Cristo. We saw a few Sundays ago all the blessings that we've been given in Christ. No es que Dios perdona al pecador, sino que lo hace ser coheredero con Cristo sentado a la mesa del Padre. It is not just that, No es que Dios solamente perdona al pecador, it's not just that God forgives us, sino que nos hace coherederos con Cristo, but he makes us co-heirs with Christ, sentados a la mesa del Padre. seated at his table, the table of the Father. Y vemos que esto en un futuro And we see that this, in the coming ages, se va a revelar de una forma que no entendemos. will be revealed in a way that we cannot understand. La salvación que Dios nos regaló The salvation that God has given us es para su gloria. is for his glory. Y en el futuro se va a ver esa gloria que en esa cruz fue lograda. And in the future, we'll see the glory that that cross was able to attain. Vamos a pasar al último slide. And let's go to that last slide. Y vemos que el apóstol dice el mensaje que conocemos, And we see here that the apostle shares a message that we know, que somos salvos por gracia por medio de la fe. that we are saved by grace through faith. Ningún hombre puede gloriarse No man can glorify himself in that and take pride in that. y es porque Dios es el que se va a llevar la gloria en la obra de la salvación. Because the glory goes to God. He is the one who will be glorified for this great salvation. Y el último versículo In this last verse that we see here, verse 10, says, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." tenemos que en Cristo somos la obra maestra de Dios. In Christ we are God's workmanship, his great masterpiece. Es como un cuadro que cuando el autor ve que está todo bien pone su firma en la esquina. It's like a painting that when the painter sees that everything is as it should be, he puts signature in the bottom corner. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo. And that signature, God has given us his Holy Spirit. Y pensemos en este sacrificio de amor tan grande y incondicional de Dios. We think about this sacrifice, this great love of God towards us, Esta gracia que nos ha sido dada this grace that's been given to us. y cómo debemos caminar en esta gracia. And so how should we walk according to this grace? Recordemos cómo caminábamos antes. We think about how we used to walk. Veamos esa foto nuestra de lo que éramos antes. We see that picture of who we were before. Y ahora pensemos en cómo debemos caminar. So now we need to think, how should we be walking? El verso 10 nos da la respuesta. Verse Dice 10 tells us the answer to that. que debemos caminar en estas obras que Dios ha preparado de antemano.
We need to walk in the good works which God has prepared beforehand. Y este andar es por fe. And that walking is by faith. Dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses, In Colossians, the same author, no lo Paul, vamos a leer, él dice que de la manera que recibimos a Cristo, sí debemos andar. Paul says in Colossians that in the same way that we receive Christ, that is the way that we need to walk. Recibimos a Cristo en humildad, We received him in humility, reconociendo que no podemos hacer nada, recognizing that we couldn't do anything on our own. no podíamos hacer obras suficientes para salvarnos. We couldn't do enough works to save ourselves. Y asimismo, en nuestra vida cristiana hoy, And in the same way, in our Christian life today, debe haber humildad. there needs to be humility. Tenemos que reconocer que no podemos hacer nada sin Dios. We need to recognize that we can't do anything apart from God. Solamente tenemos que ver el camino de las buenas obras trazadas por Él de antemano. We need to see the good works in which Christ walked before us. Si Dios me amó así, yo debo amarlo a Él. If God has loved me like this, then I need to love him. Si yo fui perdonado de esa forma, If I was forgiven in this great way, ¿cómo no lo amaré? how would I not love him? Y hay una porción que el Señor Jesús, hablando con sus discípulos y unos fariseos, On one occasion, Jesus, talking with his disciples and the Pharisees, said, Él dijo, el que se le perdona más, ama más. he said, the one who's forgiven more loves more. Entonces, ¿por qué yo siento que soy mejor que los demás hombres, que se me perdonó poco? So why would I feel that I'm better than someone else because God had less to forgive me for? No, Dios me perdonó el pecado de todo, el concepto de pecado, de la carga del pecado, y me perdonó todo lo que yo pude haber cometido. God forgave everything that I could have committed, every sin, every concept, every thought, and every charge of sin against me. Y yo no soy mentiroso cuando digo una mentira, yo soy mentiroso y miento. I'm not a liar because I've lied. I lie because I am a liar. Y eso es igual con todos los pecados, toda la lista que podamos poner. And that's the same with every sin. We act because we are or were. Y Dios nos perdonó eso. And God forgave us. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios? So how should we love him? ¿Se nos perdonó mucho o se nos perdonó poco? He forgive us a lot or a little. Entonces, en gracia, caminemos sabiendo So in grace we walk knowing que fuimos salvos por gracia. that we were saved by grace. De ese triste cuadro, esa foto tenebrosa And from that ugly picture de lo que éramos antes. of what we used to be. Dios, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias porque sabemos que podemos caminar por fe Thank you because we know that we can walk by faith en esta gracia que nos has dado. in this grace that you've given us. Gracias porque el pasado yo no existe más Thank you because the past me doesn't exist anymore. y tú me ves a través de Cristo. And you see me through Christ. Gracias por este inmenso amor Thank you for your great love y las riquezas de tu gracia en tu bondad hacia mí. and the richness of your grace and your goodness towards me. En nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. If you would like more information about anything you've heard today or inquire about online giving, you can reach us online at www.woodlawnri.org. God bless you, and we'll see you next time.